আর এটা প্রমাণিত হয়েছে, তখন তার প্রতি দরদ দেখানি হয়েছে, তার প্রতি সমীহ করা হয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইনি শুধু খালি শাসক ছিলেন না, অত্যন্ত ন্যায় বিচারক বাদশা ছিলেন। ফারুক তেরা নাম সে ইসলাম রহেগা, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, उस्मान तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की सखावत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सखावत में तेरा नाम रहेगा, हैदर तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, दुनिया की शजाअत में तेरा नाम रहेगा।